paulan bumubog. Labot yun yan. Ginta ko sa namo kung anong gito bala kadalo. Oh, sakta laksa. Mami to, basta bikining. Guys, ilang dito guys oh. Ito guys oh. Buga. Yung mutro niya po yung. Ito yung baha sa amin guys oh. Kita mo yung guys, magmasdan nyo guys. Ito yung baha guys oh. Yan. Pwede ka mag-swimming guys. Wala doon guys oh. Yung aking ano, hindi ko na madapat guys. Yan. Boss, grabe baha boss. Yan po, yung baha dito. Amen. Ikot po tayo guys. After the rain. Yan po guys, makikita nyo guys. Pag hindi na tumataas yung motor ko, mas malakas po yung matawag. Ayan na si vlog Meg. Meg, ayan na si vlog. Bek, basta bek. Ulan, may mali baha. Yan po ang baha dito guys. Baha pa mo. Dito agyo, ina din lagyan niya. Ano tanay? Yan po after the rain. Yan si Gerald after the rain. Uy na din punta ya. May baha pa na din. Uy na oh. Hindi na na din sang napaw. Taas sa punta. Taas na. Nag-helmet po tayo baka ma-ulpog yun. Yan po after the rain. No, katanay. Hoy, bakit sino? Babaha na. Grabing baha. Ikat mo. Oh. Yan. Kawak-wak. After the rain po, magpastan yung ang baha. Dito sa barangay namin. Ayan po, parang nasa ano ka, landslide. Ayan. Grabing baha po. Kawak-wak. Ayan po, sinanay. So mataas yung mga ano nila. Kaya hindi na dapat. Katanay.